डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल जनसभा के तहत संबोधित किया गया। लॉकडाउन के दौरान टीएमसी द्वारा किए गए कार्यों को लेकर पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी के चेयरमैन बी शिवदासन दासू द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। मॉर्निंग वॉकर की ओर से मनोकामना हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन प्रस्तुति की गई। सीटू की पहल पर पल्लभपुर से रानीगंज तक मुफ्त यात्री परिसेवा मंगलवार से शुरू की गई। दुर्गापुर के औद्योगिक क्षेत्र में एक श्रमिक की मौत से श्रमिकों के बीच आतंक का माहौल। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल जनसभा के तहत संबोधित किया गया। मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल जनसभा के तहत संबोधित किया गया। उनके संबोधन को जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीवी एवं बड़े बड़े डिजिटल स्क्रीन प्रोजेक्टर लगाकर दिखाया एवं लॉकडाउन के दौरान भाजपा के इस नए प्रोग्राम को सफल बनाया। रानीगंज भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल ने बताया कि अमित शाह के वर्चुअल जनसभा ने हम लोगों को और अधिक प्रेरित किया है कि अब कहीं रुकना नहीं है, सभी परिस्थितियों में आगे बढ़ना है। रानीगंज मंडल एक कार्यालय में टीवी के एक बड़ा स्क्रीन को लगाकर भाजपाइयों ने यह जनसभा को देखा एवं इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता अलख देव पांडे, देव कुमार बोस, राजा भौमिक, महेश जोशी, श्री राम मिश्रा तथा काफी संख्या में भाजपाई उपस्थित थे। वहीं आसनसोल लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि दिनेश सोनी ने बताया कि सर्वप्रथम अमित शाह का वर्चुअल जनसभा उड़ीसा तत्पश्चात पश्चिम बंगाल में की गई। उन्होंने पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं को और अधिक मजबूती से संगठन मजबूत बनाने के लिए जोर दिया। आसनसोल के 90 नंबर वार्ड कार्यालय में हुए वर्चुअल जनसभा का अवलोकन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता सागर बैनर्जी, दिनेश राउत, शताब्दी चटर्जी, विनोद महतो इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं जामुड़िया के सांसद प्रतिनिधि संतोष सिंह ने कहा कि पूरे बंगाल के जनमानस को इस वर्चुअल जनसभा के माध्यम से अमित शाह ने उल्लेखित किया है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार पाठक के द्वारा जामुड़िया के 7 ग्राम एवं नंदी रोड स्थित भाजपा कार्यालय में वर्चुअल जनसभा के माध्यम से अमित शाह प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, मुकुल राय के विचार से अवगत हुए। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता ब्रिजमोहन पासवान, अमित चक्रवर्ती, रामा गोराई, राहुल रॉय इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित हुए। आज करोड़ लोगों को 3,000 करोड़ रुपया मिला बंगाल में, 20 लाख लोगों को 211 करोड़ रुपया मिला। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 2.3 करोड़ को 4,300 करोड़ मिला बंगाल में, 20 लाख लोगों को 300 करोड़ रुपया मिला। उज्ज्वला योजना 8.19 करोड़ लोगों को 13,000 करोड़ के गैस के सिलेंडर फ्री दिए गए। बंगाल के अंदर 1.13 करोड़ दूध दिए, 1.13 करोड़ लोगों को 1100 करोड़ के गैस के सिलेंडर दिए। बंगाल की जनता के 3.5 करोड़ लोगों को 356 करोड़। সকলেই গতকাল আমরা দেখেছি উড়িষ্যাতে আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে উড়িষ্যার কার্যকর্তা এবং জনগণকে সংগঠিত করেছিলেন। ঠিক সেরকমভাবেই আজকের দিনটা পশ্চিমবঙ্গের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কার্যকর্তা এবং সাধারণ মানুষের জন্য ভার্চুয়াল জনসভার মাধ্যমে পৌঁছে গেছে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে। বিজেপির চিন্তাধারা, বিজেপির কার্যক্ষমতা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের থেকে ভিন্ন পুনরায় প্রমাণ করলেন অমিত শাহজি। যে অন্যান্য রাজনৈতিক দল যেরকমভাবে এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে চিন্তা ভাবনা করছে কেমন করে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সেবা দিয়ে, তাদেরকে সব রকম সুবিধা দিয়ে আজকে তাদেরকে সাহায্য করছে। ঠিক সেরকমভাবেই রাজনৈতিক দলগুলি ভাবছে কি করে মানুষের সঙ্গে সংবাদ করবে, আগামী দিনে কি করে পৌঁছাবে তাদের কাছে নিজের পার্টি এবং কাজ নিয়ে করে, কিন্তু তাই সেই জায়গায়
ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে পশ্চিমবঙ্গ তথা বহু রাজ্যের মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে এই ভার্চুয়াল জনসভা এবং অমিত শাহজি চাণক্যর বুদ্ধি দিয়ে আজকে প্রত্যেক ভারতীয়কে এক একটা রাজ্য ধরে করে সম্বোধন করছেন। এটাই তফাৎ। পার্টি উইথ দ্য ডিফারেন্স কথাটার অর্থই এটা হচ্ছে যে অন্যান্য পার্টির যে চিন্তাধারাগুলো সেটা ভবিষ্যতে করবে, আমরা সেটা বর্তমানে রূপায়িত করছি। আর সেই রকমভাবে আজকে আমাদের 90 নম্বর ওয়ার্ডের কার্যালয়ে মাননীয় সাংসদ প্রতিনিধি দীনেশ দা, আমাদের মণ্ডলের সেক্রেটারি সাগর দা, শতাব্দী দি, কদম দি, বিনোদ রাউত, সুকুমার দা, আরও যে সমস্ত নেতৃত্ব, সন্তোষ দাস নেতৃত্বদের মাধ্যমে, নিমায় দা, এদের মাধ্যমে আমরা সেই ভার্চুয়াল জনসভাকে কার্যকর্তাদের মধ্যে আজকে আমরা সবাই মিলে এই কার্যালয়ে বসে অমিত শাহজির সম্বোধন শুনছি এবং অনুপ্রেরণা গ্রহণ করছি। ধন্যবাদ। দেখুন, ভারতবর্ষে যে আছে আমরা রাজনৈতিক পার্টি আর একটা জনতার সেবা, তো টেকনোলজির মাধ্যমে একটা সফল প্রয়োগ আমাদের পার্টির তরফ থেকে হয়েছে। মাননীয় আমাদের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডাজির আদেশের অনুসার, তো এই সফল প্রয়োগটা আমরা আমাদের পার্টি অফিসেও করেছি আর এই টেকনোলজির মাধ্যমে আমরা একটা জনসভা করেছি, যেটা সফল হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য কি এটা? মূল উদ্দেশ্য কি, করোনার মহামারীতে আমরা যেমন বসে না যাই, এই টেকনোলজির মাধ্যমে জনতার সঙ্গে সম্পর্ক যেমন রাখতে পারি, সেই জনতার সম্পর্ক টেকনোলজির মাধ্যমে কী রকমের রাখবো সেটা নিয়ে একটা সফল প্রয়োগ করা হয়েছে, যেটাতে আমরা সফল হয়েছি। আপনার নাম পরিচয়? আপনার নাম পরিচয়? রাজেশ কুমার মন্ডল, রানীগঞ্জ মন্ডল সভাপতি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। सीटू के पहल पर बल्लभपुर से रानीगंज तक मुफ्त यात्री परिसेवा मंगलवार से शुरू की गई। सीटू नेता हेमंत प्रभाकर ने बताया कि इस दौरान मंगलवार से 2 टोटो द्वारा मुफ्त यात्री परिसेवा चालू की गई है। सीटू की पहल पर बल्लभपुर से रानीगंज तक मुफ्त यात्री सेवा मंगलवार से शुरू की गई। सीटू नेता हेमंत प्रभाकर ने बताया कि इस दौरान मंगलवार से 2 टोटो द्वारा मुफ्त यात्री परिसेवा चालू किए गए हैं। यह सेवा एक सप्ताह के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। राज्य में जो परिस्थिति है उस दौरान लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, खासकर यात्रियों को, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में बहुत सारी कठिनाइयां उन्हें झेलनी पड़ रही है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सीटू की ओर से यह कदम उठाया गया ताकि टोटो परिसेवा के माध्यम से लोगों की मुसीबतों को कुछ हद तक कम किया जा सके। इस मौके पर श्रमिक नेता देवीदास बैनर्जी, परेश बावरी एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। মানুষকে অনেক মানুষ আছেন যাদের কাছে এই যে বিপদ, আমাদের এখনো যাচ্ছি আমরা বিপদের মধ্যে দিয়ে, মহামারী করোনা ভাইরাস, মানুষ হচ্ছে যে রোজগারহীন হয়ে পড়েছে, টাকা পয়সা নেই, খাবারটুকু জোগান মানুষের কাছে নেই। তাই আমরা একদিকে হচ্ছে যে 5 দিন ধরে বিনামূল্যে সবজি আমরা দিচ্ছি মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি কি আজ থেকে বল্লভপুরের মানুষের জন্যে, যারা দুস্থ মানুষ আছেন, গরিব মানুষ আছেন, তাদেরকে আমরা পণ্য পরিষেবা এই টোটোর মাধ্যমে আমরা বিনামূল্যে দিতে চাইছি। বল্লভপুর থেকে মিউনিসিপ্যালিটি বিশেষ করে সকালবেলা যেখানে অফিস ইত্যাদির কাজকর্ম তো যাওয়ার দিকে হচ্ছে যে মানুষের একটু চাহিদা থাকে, আমরা সকাল 8টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত এবং বিকেলে 4টা থেকে 6টা পর্যন্ত আমরা দুবেলা এই বিনামূল্যে মানুষকে যাত্রী পরিষেবা টোটো আমরা চালাবো। আজকে আমরা বল্লভপুরে CI2 পেপার মিল মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই বিনামূল্যে যাত্রী পরিষেবা আমরা চালু করলাম। আমরা প্রশাসনের কাছে, আমরা মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের এই পরিষেবাকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তাকে সফল করে তুলুন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। लॉकडाउन के खुलते ही रानीगंज के मंदिरों में भक्तों का भक्ति का स्वरूप सुबह से ही देखे गए। इसी दौरान मंगलवार को मॉर्निंग वॉकर की ओर से लॉकडाउन खोले जाने की खुशी में शिशु बागान मनोकामना हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ साथ भजन की प्रस्तुति की गई।
गण सीता सहित हृदय वशम सुरभूषिया बस आज मंगलवार है बालाजी का वार। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 24 घंटे से भी कम समय में दुर्गापुर के औद्योगिक क्षेत्र में एक श्रमिक की मौत से श्रमिकों के बीच आतंक का माहौल देखा जा रहा है। 24 घंटे से भी कम समय में दुर्गापुर के औद्योगिक क्षेत्र में एक श्रमिक की मौत से श्रमिकों के बीच आतंक का माहौल बना हुआ है। यह घटना सागर भांगा के पास एक निजी कारखाने के यूनिट नंबर 4 में हुई। मृतक की पहचान 43 वर्षीय समीर घोष के रूप में की गई। INTTUC के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ पड़ियाल ने इस घटना का विरोध किया। फैक्ट्री के एक मजदूर शेख बंटी ने बताया कि समीर सुबह 6:30 बजे कूलिंग टावर में काम कर रहा था, जबकि मंगलवार सुबह प्राइवेट फैक्ट्री के यूनिट 4 में शिफ्ट चल रहा था। अचानक एक शॉर्ट सर्किट हुई एवं समीर को बिजली का झटका लग गया। समीर को ऊपर से नीचे उतारा एवं फैक्ट्री एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना देने के अनेक बाद एम्बुलेंस आया। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी फैक्ट्री में केवल एक ही एम्बुलेंस है, जहां हजारों श्रमिक काम करते हैं। इस बीच समीर को ESI अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की एवं उसे मृत घोषित किया। श्रमिक की मौत की खबर मिलते ही तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ पड़ियाल अस्पताल पहुंचे। श्रमिक नेता को देखने के बाद कारखाने के अन्य श्रमिकों ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ सुरक्षा की अनदेखी का शिकायत किया। इसी बीच अस्पताल में आए एक कारखाने के अधिकारी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। শুনলাম যে এরকম ডিউটিতে গেছিল, ওকে কাজে একটা ডেকে নিয়ে গেছিল, তো কারেন্টে যখন খোলা ছিল নাকি তার ফাল যাবো কারেন্টে শর্ট খেয়ে ওখানে পড়ে স্পট হয়ে যায়। কোম্পানি কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কি দেখেছেন? কোম্পানির ভূমিকা কোনোদিনই ভালো না, সবসময় গাফলতি। কিরকম? ওই টাকা পয়সা দিয়ে দিয়ে সব দিকে মোটামুটি একজনের 1 বছর মারা গেছে, এখন পর্যন্ত টাকা পাই নাই। 1 বছর হয়ে গেল। হ্যাঁ, সেফটি তো টোটাল অভাব, প্রথম থেকে সেফটির অভাব। তো এখন কর্তৃপক্ষ কি? এখন তো ওয়ার্কার দিকে পুরো চিপে একদম কাজ ধরে দিচ্ছে। হ্যাঁ, কাজ না করলে অনেক রকম হেনস্থা করছে। কর্তৃপক্ষের কোনো মুখই খুলবে না, ওদেরকে বলতে গেলে আমাদেরকে হেয়ে করে বার করবে। আর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে কি বলছে? ক্ষতির ব্যাপারে আমাদের আলোচনা করবে, এবারে বলতে হবে ক্ষতিপূরণকে। এখন তো এই 1টা বছর বাকি হয়েছে, এখনো তো টাকা পাই না। এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে? হ্যাঁ, ঘটে গেছে আমাদের গ্রামে বাউরি পাড়াকার। ঠিক আছে, মোটামুটি 1 বছর হতে গেল। ইউনিট 4 কাজ করতে? হ্যাঁ, ইউনিট 4 কাজ করতে। ওইখানে মারা গেছে, স্পটে কাজ করতে। কিভাবে মারা গেছে? জলে ডুবে নাকি মারা গেছে। কারখানার ভিতরে? কারখানার ভিতরে। এই কোনো রকম কোনো কিছু টাকা পাই না। এখন তোমরা কি করবে? ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে কি বলছো? ক্ষতিপূরণ আমাদের দিতে হবে, যেটা দাবি করবো আমাদেরকে দিতে হবে, নাহলে সাইডে আমরা বডি ঢুকিয়ে দেবো ভিতরে। কি নাম চলবে? কি নাম তোমার? আমার নাম মনোজ ঘোষ। তখন তারপরে আমাদের চায়ের দোকান খুলে, চায়ের দোকান খোলার পর আমরা চাটা খাই। আমরা সবাই নিচে সাইডে গেছিলাম, 2-1 আমরা বসে একটু দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম চা খাওয়ার পর। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তারপর দাদা বলে গেল যে আমি এদিক থেকে একটু ঘুরে আসছি। ঠিক আছে। তারপরে আমার একটা বন্ধু ছিল, বন্ধু আমার ডাকছে যে ভাই তাড়াতাড়ি কী হলো, বলছে এরকম ব্যাপার। যখন আমরা যে দেখি তখন ওইখানে স্পট হয়ে গেছে ইলেকট্রিক শর্ট। ইলেকট্রিক শর্টটা মানে কি কারখানার ভেতরেই ছিল? হ্যাঁ, কারখানার ভিতরে। কি করতে গেছিল ওখানে? ও কাজ করতে গেছিল। হ্যাঁ, কাজ করতে গেছিল। নিয়ে তারপরে ওই কুলিং টাওয়ারের উপরে যখন উঠে দেখে আমরা নিজের হাতে বডিটাকে উপর থেকে নিচে নামালাম। কারখানার কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কি ছিল? তখন মারা গেছে। কারখানার কর্তৃপক্ষের ভূমিকা, আমরা অ্যাম্বুলেন্স জন্য ফোন করলাম, তো অ্যাম্বুলেন্স সঙ্গে আসছেনি, কিন্তু তার মিনিট 15 পরে অ্যাম্বুলেন্স এসছে। এবং ইউনিট 4-এ এতগুলো ডিপার্টমেন্ট, রোলিং মিল, স্পঞ্জ, রোলিং মিল, MBF, PGP, SMS, গ্লাস ফার্নিস, তারপরে আপনার আছে স্পঞ্জ আছে, পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে, এ সব মিলিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স। তার জন্য সময় মতো অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় না। কত শ্রমিকের জন্য, মানে শ্রমিক কত আছে টোটাল? শ্রমিক ইউনিট 4-এ কত আছে? টোটাল শ্রমিক 4,000-5,000 হবে। মানে একটা অ্যাম্বুলেন্স আছে? একটা অ্যাম্বুলেন্স, একটাই সেন্ট্রাল স্টোরে সেটা অ্যাম্বুলেন্স থাকে ATM এর সামনে, যেখানে ATM এর সামনে যে ফার্স্ট এড আছে ওইখানে একটা অ্যাম্বুলেন্স পড়ে থাকে। ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে কি বলছে কোম্পানি? এখন কোনো কথা হয়নি কোম্পানি। আমরা বলেছি যে যা হবে অন দ্য স্পট। কেন এর আগে আমাদের বাড়ি পাড়ার ছেলে জলে ডুবে মারা গেল, 7 মাস হয়ে গেল, এখনও তার কোনো ক্ষতিপূরণ পেলাম না আমরা। তার মেয়ে, তার বউ, তার বাচ্চা 1 মাস বাপের বাড়ি থাকছে, 1 মাস শ্বশুর বাড়ি থাকছে, তারা খেতে পারছে না, না খেয়ে মরছে। আমার দরজায় ঘুরে বেড়াবে, তাদেরকে কুকুর ছাগলের মতো ট্রিট করা হবে, এটা যেন না হয়। এটা যদি হয় তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু শ্রমিকদেরকে নিয়ে তাহলে যেখানে যা করণীয় দরকার সেটা আমরা করবো। আজকে যে ঘটনাটা ঘটেছে, এটা কি করে, এটা কি করণীয়? এটা তো আমাদের যা নিয়ম আছে
পরিবারের একজনকে হচ্ছে যে তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। একটা কম্পেনসেশন প্যাকেজ আছে, একটা কম্পেনসেশন মানি দিতে হয়। সেটা হচ্ছে যে এখানকার যারা শ্রমিকরা আছে সব শ্রমিকরা বসে ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে যে ঠিক করে নিই যে কম্পেনসেশন কী হবে সেটা দিতে হবে, ঠিক আছে। ইমিডিয়েটলি হচ্ছে যে ওই বার্নিং ঘাটে ফিউনারেল চার্জেস যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের নিয়ম আছে, সেটা নিয়মের মধ্যে হচ্ছে দেওয়া হয়, সেগুলো হচ্ছে যে দিতে হবে, সবটাই হচ্ছে দিতে হবে। শ্রমিকদের এবং সর্বোপরি পরিবারের পাশে দাঁড়াতে হবে, পরিবার যাতে আশ্বস্ত হয় ভবিষ্যতে পরিবারের চলার পথে এবং তার জীবন জীবিকার প্রশ্নে পরিবার যেন কোনো সমস্যার মুখোমুখি না দাঁড়ায়। শ্রমিকদের একটা অভিযোগ বিষয় যেখানে হচ্ছে না কোনো সেফটি না কোনো কিছু, এবং এর আগেও একটা ঘটনা ঘটেছিল যেখানে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এখনো পর্যন্ত কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না। আজকের ঘটনা কিন্তু সেম। আমি সেটাই আপনাদের সামনে বলছি যে অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা বালাজি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে। বালাজিকে আমরা বারংবার হচ্ছে যে বলার চেষ্টা করেছি যে একটা এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি, যে ইন্ডাস্ট্রিতে সেফটি সিকিউরিটি টপ প্রায়োরিটি হওয়া উচিত, কিন্তু বালাজি मैनेजमेंट ताते बिंदुमात्र होच्छे जे कर्णपात करेনি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अनलॉक प्रथम एवं राज्य सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने लॉकडाउन के प्रथम से लेकर अब तक जामुड़िया के कई चरणों में विभिन्न जगहों में सैनिटाइजेशन करवाया। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अनलॉक प्रथम और राज्य सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने लॉकडाउन की प्रथम से लेकर अब तक जामुड़िया के कई चरणों में विभिन्न जगहों को सैनिटाइज करवाया। मंगलवार को जामुड़िया थाना पुलिस, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एवं रानीगंज फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के संयुक्त प्रयास से जामुड़िया थाना, बोरिंग डांगा हाई स्कूल, जामुड़िया थाना मोड़ स्थित उर्दू स्कूल, जामुड़िया बालिका विद्यालय, विवेकानंद विद्या मंदिर, अखलपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मंडलपुर ग्राम इत्यादि जगहों पर सैनिटाइजेशन करवाई गई। ज्ञात रहे कि इन चारों विद्यालयों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। इस सैनिटाइजेशन के कार्य में जामुड़िया थाना से एएसआई मिहिर दे, जामुड़िया 1 नंबर ब्लॉक सभापति साधन राय, सचिव सत्यनारायण रवानी, जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जयप्रकाश दोकानिया, सचिव अजय कुमार खैतान, चैम्बर के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक प्रदीप कुमार दोकानिया, रामशंकर केसरी, विजय केसरी, संदीप खैतान, अर्जुन ठाकुर, बबलू अंसारी, मोहम्मद मठलू, पुरुषोत्तम नाड, कमल सलूजा, मोहम्मद कलीम इत्यादि के अलावा बाजार के कई विशिष्ट जन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रेगुलारली सैनिटाइज হলে ভালো হয়, অন্তত মাসে অন্তত 3বার হলে ভালো, ঠিক আছে। আর এটার জন্য আজকে আমাদের এখানে হলো, এটার জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি ওনাদের কাছে অনুরোধ রাখছি যে আগামী দিনে যেন এটা রেগুলার ওয়াইজ হতে হয়, যতদিন অন্তত এই করোনার প্রকোপটা থাকবে। স্যার, এটা জামুড়িয়া চামচ থেকে পাঠালে এটা কেমন লাগলো? হ্যাঁ, এটা খুবই ভালো এফেক্টিভ এবং এটা পরিস্থিতি এবং সেটাই ভালো হচ্ছে। কি হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, আগামী দিনে এরকমই হবে, আশা করি এটাই ভালো হবে। হ্যাঁ, এটাই আমি আশা রাখছি এবং এটা যেমন ইয়ে থাকে আর কি, এবং প্রভাবটা থাকে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भाजपा की जनसंपर्क यात्रा के विरोध में माकपा की ओर से मंगलवार को शहर के डीपीएल इलाके में विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के पुतले को जलाया गया। भाजपा की जनसंपर्क यात्रा के विरोध में माकपा की ओर से मंगलवार को शहर के डीपीएल इलाके में विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला जलाया गया। माकपा नेता पंकज राय सरकार ने बताया कि भाजपा नेताओं को संकट के समय में कहीं पर नहीं देखा गया। भाजपा सरकार आभास वर्ग मीडिया के माध्यम से जनसंपर्क कर रही। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण के संकट के समय भाजपा के सांसद इलाके में नजर नहीं आए। चुनाव के समय में संसद ने बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन इस महामारी कोरोना के समय में शहर के लोग किस हालत में हैं, उन लोगों को देखने तक वे लोग नहीं पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को अब गुमराह नहीं करके आदमी के बारे में सोचे। इस समय अत्यधिक वित्तीय संकट से लोग गुजर रहे, इसलिए सरकार को चाहिए कि जरूरतमंद लोगों के खाते में कुछ रुपए भेजे, जिससे लोग भोजन
भोजन पर जीवित रह सके। জানেন যে অমিত শাহ আজকে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে বিহারে যেমন করেছে পশ্চিমবাংলায় জনসম্পর্ক যাত্রা করবে ভার্চুয়াল মিডিয়ায়। তা আমরা বলছি বেশ ভালো, জনসম্পর্ক যাত্রা করুন, কিন্তু জনগণ আপনার দলের যাকে নির্বাচিত করেছিলেন জনসম্পর্ক করার জন্য সেই এমপি কোথায় গেল আগে খুঁজে বার করে দিন। আজকে আপনি জনসম্পর্ক যাত্রা করবেন কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে, বাবুল সুপ্রিয়, সুরিন্দর সিং আলওয়ালিয়া, আমরা দুর্গাপুর, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান জেলার মানুষ আমরা এই এমপিদের খুঁজে পাইনি। বামপন্থীরা ছাড়া এই কোভিড-19-এর সময় মানুষের দুর্গতির পাশে মানুষের দাবি জানানোর জন্য এই এমপিদের খুঁজে পাইনি। তো জনসম্পর্ক যাত্রা করবেন আপনি আগে ওদের খুঁজে দিন। এক, দ্বিতীয়, আমরা বলেছি কোভিড-19-এ ব্যর্থ এই সরকার, কারণ হচ্ছে অপরিকল্পিত লকডাউন হয়েছে, যার ফলে আজকে বাইরের থেকে যে শ্রমিক ঘরে ফিরছে তাদের হচ্ছে এই দুর্গতির সীমা থাকছে না। তাদের যদি ফিরিয়ে এনে তারপরে লকডাউন ঘোষণা হতো তাহলে আজকে যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে একটা মহামারী, মানে লিটারালি মহামারী হলো, এটার থেকে আটকানো যেত। তৃতীয়, আমরা বলেছি লকডাউন পর্যায়ে তুমি যা ঘোষণা করেছো রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা বন্ধ থেকে শুরু করে বেকারদের কাজ উঠিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ, এর বিরুদ্ধে আমাদের আজকের এই রাস্তায় অমিত শাহকে জবাব দিতে হবে ভার্চুয়াল মিডিয়ায়। আর 4 নম্বর কথা আমরা বলেছি যে 7,500 টাকা সমস্ত মানুষকে যারা ইনকাম ট্যাক্সের আওতায় পড়ে না এমন সমস্ত মানুষকে ডাইরেক্ট ক্যাশ ট্রান্সফার করতে হবে। আমরা বলছি না পঞ্চায়েতে দাও, আমরা বলছি না সরকারকে দাও, ডাইরেক্ট ক্যাশ ট্রান্সফার করো। কাদের ক্যাশ ট্রান্সফার হলো? কেবলমাত্র জনধন যোজনায় কিছু মহিলাদের 500 টাকা করে ক্যাশ ট্রান্সফার হলো। কেন প্রত্যেক সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষকে আপাতত 7,500 টাকা মান্থলি ভাতা দেওয়া হবে না? মরে যাবে মানুষ, সুইসাইড করবে মানুষ। আমরা বলছি এই সরকার ভাষণের সরকার, এই সরকার জুমলাবাজির সরকার, ফলে তোমরা মাঠে নেমে কোভিড-19-এর সময় তোমাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি, তোমরা দূর হাঁটো, এইটা আমাদের কথা। আজকে দুর্গাপুরে আমরা মিনিমাম 32টা জায়গাতে নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ কুশু পুতুল জ্বালাচ্ছি এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন আমরা করছি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार की सुबह को इंद्रप्रस्थ इलाके में आदर्श शक्ति पीठ का मंदिर एवं सेवा आश्रम में सुबह को मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर के साथ जल छत्र का उद्घाटन किया गया। मंगलवार की सुबह को इंद्रप्रस्थ इलाके में आदर्श शक्ति पीठ का मंदिर एवं सेवा आश्रम में सुबह को मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर के साथ जल छत्र का उद्घाटन दुर्गापुर नगर निगम के जल दफ्तर के मेयर परिषद के पवित्र चटर्जी द्वारा किया गया। इस मौके पर 12 नंबर वार्ड पार्षद बपीता मुखर्जी, पार्षद मानस राय, नागरिक कमेटी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य पीयूष मजूमदार, समाज सेवी राकेश भट्टर तथा मंदिर के श्री श्री अमृत दास महाराज इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। আমরা আমাদের যে জলছত্রের উদ্বোধন, সেই জলছত্রের উদ্বোধনে বলবো একটু বাইরে যাবেন সবাই। জলছত্রের উদ্বোধনটি হবে এবং জলছত্রের উদ্বোধনের পরে দিচ্ছে তাদেরকে ছোট ভাই বলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আমাদের সেই জলছত্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হচ্ছে, আপনারা সকলে একবার করতালি দিন, একবার কাজ এবং দুর্গাপুর টাউন নাগরিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির জন্য দুর্গাপুর টাউন নাগরিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং দুর্গাপুর নগর নিগম যেভাবে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাতে আমরা কৃতজ্ঞ সত্যি কথা। এই এলাকার মানুষ যারা অনেকে জল পাচ্ছিলেন না রাস্তা দিয়ে পারাপারের সময় আজ থেকে খুলে দেওয়া হলো এই জল। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार को किए गए वर्चुअल जनसभा के प्रतिवाद में माकपा द्वारा रानीगंज एवं जामुड़िया अंचल में गृह मंत्री अमित शाह के पुतले को जलाया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार को किए गए वर्चुअल जनसभा के दौरान जनसभा के प्रतिवाद में माकपा द्वारा रानीगंज एवं जामुड़िया अंचल में गृह मंत्री अमित शाह के पुतले को जलाया गया। रानीगंज के एनएसबी रोड स्थित एमआरएस अस्पताल के समीप सीपीएम की ओर से विधायक रुनु दत्ता के नेतृत्व में अमित शाह के पुतले को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रत्येक श्रमिक परिवारों को 7500 रुपए सरकार की ओर से दिए जाने चाहिए। साथ ही साथ अम्फन तूफान की वजह से जो भी क्षति हुई है उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार ईसीएल को बेसरकारी बनाना चाहती है, इसका भी घोर प्रतिवाद किया गया। इसके अलावा लॉकडाउन की स्थिति में श्रमिकों को पूरा वेतन देने की मांग की गई। इस मौके पर सीपीएम के सुप्रियो राय, कल्लोल घोष,
किशोर घटक तथा अन्य नेतागण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर जामुड़िया अंचल में भी माकपा की ओर से कुनस्तुड़िया मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर वर्चुअल जनसभा के प्रतिवाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुतले को जलाकर प्रतिवाद किया गया। লকডাউন লকডাউনের অপরিকল্পিত বোঝা সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন? কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার জবাব দাও। এই সরকারের টাকা করে দিতে হবে, দিতে হবে। এই ফসলের নামে মিথ্যাচার নয়, সঞ্চয় এই দাবিতে সমস্ত মানুষ এক হও। সঞ্চয় এই দাবিতে সমস্ত মানুষ এক হও। এই শ্রমজীবীদের ছাঁটাই করা হলো, বেতন আটকানো হলো, তো করা হলো কেন? কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার জবাব দাও। লাল ঝান্ডা লড়ছে, লড়বে। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বেকার যুবক কর্মসংস্থানের দাবিতে সমস্ত মানুষ এক হও। এই মানুষকে বাঁচাতে গ্রাম এবং শহরে কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। PM & Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बगान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार हैं, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ,
बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के याद है। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दुर्गापुर के प्राण केंद्र सिटी सेंटर में एक निजी बैंक प्रबंधक की कोरोना सकारात्मक रिपोर्ट आने के कारण शाखा को 3 दिनों के लिए बंद किया गया। दुर्गापुर के प्राण केंद्र सिटी सेंटर में एक निजी बैंक प्रबंधक की कोरोना सकारात्मक रिपोर्ट आने के कारण शाखा को 3 दिनों के लिए बंद किया गया। बैंक मैनेजर पिछले गुरुवार को काम के दौरान ही बीमार पड़ गया था, जिसे तुरंत दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि वहां की रिपोर्ट में कुछ भी सामने नहीं आया, परंतु बाद में उन्हें शुक्रवार को कोलकाता के RN टैगोर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ आज सुबह सकारात्मक रिपोर्ट आई। जैसे यह खबर दुर्गापुर पहुंची, शाखा को तुरंत बंद कर दिया गया। साथ ही साथ कर्मचारियों को बैंक द्वारा जांच कराने का निर्देश दिया गया। দেখলাম এখানে ব্যাংকটা বন্ধ আছে, কেন বন্ধ আছে বলবেন? না, ও যে ব্রাঞ্চ হেড ছিল তার ফ্রাইডে কলকাতায় গেছিল, তো কালকে আজকেও সকালে পজিটিভ আসে। ফার্স্ট যেটা বলে আমি জানি না ঠিক, হ্যাঁ ফার্স্ট স্টেজটা পজিটিভ এসছে, সেকেন্ড স্টেজে চেক আপ করতে গেছে, RN ট্যাগোরে আছে কলকাতায়। কবে লাস্ট ডিউটি করেছিলেন? ও ফ্রাইডে চলে গেছিল, ফ্রাইডে দুপুরের মধ্যে চলে গেছিল। এখন কি অবস্থা? এখন কি ব্যাংক বন্ধ? হ্যাঁ, আজকে তো যে খবর পেলো ব্যাংকটা বন্ধ আছে। পুলিশ এসেছিল? না না, পুলিশ না, নিজেরাই ব্যাংক বন্ধ করে দিয়ে আমরা বললাম করছি। তারপরে আজকে স্যানিটাইজ হবে, 3 দিন বন্ধ থাকবে, তারপর আবার নর্মাল হবে। তো এই পুরো এলাকা কি স্যানিটাইজ করা? আমরা এই বিল্ডিং, কমার্শিয়াল বিল্ডিংটা স্যানিটাইজ করাচ্ছি। রাতে कहां पे था? ये कहाँ रहते मालूम नहीं है। কেষ্ট কোথায় থাকতো গো? অম্বুজা না কোথায় থাকতো আমি সেটা না, आपको हम फोन करके बोल दे रहे हैं, আমি ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি। যে হয়েছে পজিটিভ তার নাম কি? অরিন্দম ঘোষাল। উনি কি পদে ছিলেন? ব্রাঞ্চ হেড, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। তো ব্যাংক কর্মীরা কি এখনো ব্যাংকে আছে না সব? না না না, সব চলে গেছে। ওর সঙ্গে যারা যারা ক্লোজ ছিল তারা সব টেস্ট করাচ্ছে, টেস্ট করাবে। ব্যাংকে কত লোক আসে, কে আসেন দাদা, আপনি আসেননি, কি গ্যারান্টি আছে? আতঙ্কে রয়েছেন? আতঙ্কে কিছু না, আপনি কি এটা প্রপার্টি দেখাশোনা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। रानीगंज का लाइफलाइन माने जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के NSB रोड के शिशु बागान मोड़ पर सड़क से मात्र 3 फुट की दूरी पर मंगलवार की दोपहर अचानक लगभग 12 फीट गड्ढा एवं 5 फीट चौड़ा दायरा लेकर हुए जमीन धंसान को देखकर रानीगंज के लोगों में दहशत फैल गई। रानीगंज के लाइफलाइन माने जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के NSB रोड के शिशु बागान मोड़ पर सड़क से मात्र 3 फुट की दूरी पर मंगलवार की दोपहर अचानक लगभग 12 फीट गड्ढे एवं 5 फीट चौड़ा दायरा लेकर हुए जमीन धंसान को देखकर रानीगंज के लोगों में दहशत फैल गई एवं इसकी खबर पाकर तत्काल राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के इंजीनियर तथा रानीगंज बोरो के इंजीनियर इंद्रजीत कोनार मौके पर पहुंचे एवं धंसान का जायजा लिया। মনে হচ্ছে একটা কালভার্ট ছিল আগে, ওই কালভার্টটা ভেঙে যাওয়ার জন্য মানে বালি এমনি জল যাচ্ছিল, সেই জলটার জন্য বালিগুলো মাটিতে ধসে গেছে। সাইড থেকে দেখছি এখনো তো পুরো ক্র্যাক করছে কিছু কিছু জায়গা। ব্রিজটা খালি হয়ে গেছে না, হ্যাঁ, ওই জন্য ক্র্যাকটা হচ্ছে। তো আপনার কি নাম, কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে? আমার দেওয়ার না, আমরা পাবলিকে আছি। কি নাম আপনার? আমার নাম রাম মাঝি। 12টা নাগাদ। আচ্ছা, কি দেখছেন, কি হয়েছে এই ধসটায়? দেখলাম যে এটা হয়তো এই যে বৃষ্টির জল প্লাস হচ্ছে ড্রেনের জলের জন্য একটা সামান্য একটা গর্ত ছিল, যেখানে বালি সোলিং করেছিল, ওই বালি ধুয়ে যায় এবং আমরা এসেছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটাকে বন্ধ করে দিই। কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছেন? আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে। ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে। কি মনে হচ্ছে ডায়ামিটারটা কত হয়েছে ক্র্যাক করে এরকম? এটা মোটামুটি ধরুন যে দিক যেটা হয়েছে সেটা ধরুন ওই 12 ফিটের মতো। আর চওড়াটা ডায়ামিটারটা? 5 ফিট। কি নাম আপনার? শঙ্কর রানা। আপনার ডেজিগনেশন পদ? পদ কি ডেজিগনেশন আপনার? এই আমি ওভারসিয়ার। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। रानीगंज ब्लॉक अंतर्गत एगरा ग्राम पंचायत अधीन
नारायणपुरी क्षेत्र के स्कूल पाड़ा अंचल में स्थानीय एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से 5 पेड़ काटे जाने तथा कई छोटे बड़े टहनियों को काटे जाने पर प्रतिवाद किया गया। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल जनसभा के तहत संबोधित किया गया। लॉकडाउन के दौरान टीएमसी द्वारा किए गए कार्यों को लेकर पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी के चेयरमैन बी शिवदासन दासू द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। मॉर्निंग वॉकर की ओर से मनोकामना हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन प्रस्तुति की गई। सीटू की पहल पर बल्लभपुर से रानीगंज तक मुफ्त यात्री परिसेवा मंगलवार से शुरू की गई। दुर्गापुर के औद्योगिक क्षेत्र में एक श्रमिक की मौत से श्रमिकों के बीच आतंक का माहौल। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी